السلام عليكم. ليكتشر يا انترنت تكنولوجي. في ليكتشر تدرس سكينة كإنترنت بروتوكول تشيا. انترنت بروتوكول يعني اي بي ايكاش بروتوكولات رئيسية نتورك لاير يا تي سي بي اي بي موديل. انترنت بروتوكول تتسامن كرنت همي انترنت كونكشن دا بو addressing and routing. addressing أباكو destination كمبيوتري تحديد كاين كده بو كيش جهازي جدا destination device والrouting كده كيفا كيش ركرو تشيتن مثلا كما قالك راوتر هابن كده كيش ركرو تشيتن عدد جهيتا destination نو برا دو كمبيوتر دو device هذا routing هرش مسؤوليات انترنت بروتوكول نكود تابع نتورك لاير تي سي بي اي بي انا في بروتوكول دا مع اي بي ادريس هاي اي بي ادريس چه اي بي ادريس تتسامن كرن تو uniquely identify internet connection devices هر ديفايسك هر جهازك داخل النتورك دا اي بي ادريسك خاصة هاي شنابت داخل ایک نتورک دا مع دو دیوایس دو جهاز هبه نفسی آی پی ادرسی مثلا في نتورک دا آی پی ادرستون فرقا امشین آی پی ادرس تمثيل بكين وكي ادرس مال just like home need mail addressing هر مالكه ادرس خوی خاصه هی چه دو مالین بنفسی ادرسی وقتی کامپیوترک یعنی چی دیوایسک مسیجه که ورد کردن بو دیوایسه که دید داخل نتورک دا دویتن آی پی ادرس destination دیوایسی دیار کردن destination كده اف مسج ابو كيش ديفايس تشيتن وتقلبي ده اي بي ادرس سندري جهر تهتا ديار كان كيش كمبيوتري كيش ديفايس فرقلي هي هر دو جهازا دهتا تحديد كرن هي سندري ده مسج بقيته هي رسيفري ده مسج بقيته وهي سندري شيتها تحديد كرن ده هاگا رسيفري فيتن جابا سندري بلادن كار چرا كويز فراكريا ما دو نوعات اي بي ادرس اي بي اي تين فيرجن 4 و فيرجن 6 فيرجن 4 گوش 4 اوكتا بيكت هتن 4 مجموعات رقمانه شنو برا صفر 255 رقمات ديسيمالان و فيرجن 6 رقمات هكساديسيمال بيكتين اي بي ادرس هي فيرجن 4 كو جالكت تستعمل كرن حاليا تقسيم دوتن سر 4 مقطع هاري كشوانت نو برا صفر و 255 هاكي ما قلتي 255 صفر 255 دوت صفر حتى 255 دوت وحتى دي مايكي وكي في ادرسي صدنوتو دو بوينت دوت صدش سواش دوت دا دوت بيج اف اي بي ادرسه ابا كيوزر قاعدي تعمل القلب يتكتب كرقم الديسيمال هم زاني كو كمبيوتر تعمل بالقلب باينري نمبر صفر و ايكا اف رقمات هنا تغيير كرن بو صفر و ايكا هر ايكا شفون ديتا تحويل كرن بو هشت ديجيتات صفر و ايكا هر ايكا شفون بيتا هشت ديجيت بو صادونوتو دوه مع هشت ديجيت
8 دیجیت و چه کد چه رقم شده که بیت وقتی تحویل کنید. هر یکیش وان 8 دیجیت بکتیتن یعنی 8 بتا بکتیتن کد بشنه اکت. هر یکیش وان بتا اکت بشنه وان اکت. IP address version چه 2 to power 8 یعنی هر اوکتک 2 to power 8 overall یه همید بیده 2 to power 32 2 to power 32 کو اف رقمه یه آی پی ها مایه هی اف عدده یه آی پی ها همچین آی پی ورژن 14 استعمال کی. آی پی عامتا تنه تقسیم کرم بیده دو پارت اک بو هوست آی دی یدی نتورک آی دی. هوست آی دی بحثی هر جهازه کی ما گوتی آی پی خویه هی. هوست آی دی یعنی که بو هر دیوایس کی. نتورک آی دی بو نتورکه که او قسمه هاتیه تحدید کردن بو هستی تحدید کردن داخل نتورکه دا کیش دیوایسه یت نتورکه که دیگه چیتا کیش نتورکه. مصطلحه قدیمه هی ساب ماسک ابا شلوی ابا که تحدید کردن که چند اوکت بو نتورک آی دی نه و چند اوکت بو هوست آی دی نه. ما گوتی عامتا ما 4 اوکتت هین داخل ورژن 4 ده کاشوان 4 چند اوکت ده بو نتورک آی دی بن و چند اوکت ده بو هوست آی دی بن سابنت ماسک و دیارت کردن. آی پی ادرس تنه تقسیم کردن سر 5 کلاسه که هر یکشون نوع خوی خاصه هی وش کلاس A دست بید کردن. کلاس A دوی کلاس دا ام چه زنیم که کلاس A آی پی ما رقم اولیش چند دست بید کردن 9 صفر و 126 دوه اوکتا اولی 9 صفر و 126 دوه و ساب نت ماسکه 255 000 یعنی 255 اوکتا اولی بو نتورک آی دیه و هر سه اوکتا دی بو هوست آی دی نه. دوی کلاسی دا ما 16 میلیون هوست بو هر نتورک اکیت هی. نتورک ما قلت إنه بين 0 و 126 ده يعني 127 نتورك مايت هين هر ایکش وان 16 میلیون هسته شدن ورگریدن. اف کلاسه به هراپتر تستعمل کردن با شرکت کو انترنت فرد کن کو انترنت نشر کن یکو ام پیشنه انترنت سرویس پرووایدر ISP. اگزامپل که دبین که بریم میگویی 10 50 13 40 مقارنه 10 دلگه چکین 10 9 0 و 126 ده یعنی کلاس A 10 9 0 و 126 ده کلاس A. کلاس B ده رنج مایه IP اش چند دست بگید 128 حتی 128 حتی 100 و ساب نت ماسک ما 255 00 هر دو اوکتت اولی بو نتورک آیدی نه هر دو اوکتت دیماهی که بو هوست آیدی نه. دوی کلاسی دا ما 16000 نتورکت هین و هر ایکشون جی تحمله 65000 هوستات کردن. اف کلاسات تستعمل کردن بو
large network و medium and large network يعني organization منظماته. example هكا ما هاي صاد وسه بنش چار هفته و هفت صاد وسه تكابيتا نوفرا صاد و بيستو هشت صاد و نوتو اكدا يعني كلاس بيه دائما ام مقارنة رخ اكتا اكيد كين و في رنجي دبزاني كلش تكيش كلاسي دايه. كلاس سي اي بي ادرس ما رنجي دست بتكتن نوفرا اكتا اولي دست بتكتن نوفرا صاد و نوتو دو صاد و بیست و سه ده صد و نوت و دو صد و بیست و سه ساب نت ماسک ما چنده؟ 255 255 255 صفر اوکت دیماهی که بتنت مینیتن بو هستی هر سه اوکتت اولی بو نتورکنه ادوی کلاسی دا ما 2 میلیون نتورکت هنگ و هر ایک شوانجی تحمله 254 پستات کرده. وکی في اكزامبل ما هاي 192 168 5 10 192 كافيتات نوفيرا 192 223 ده اف كلاس اوا و تتز استعمال كرن نتوركت بچيك ده يعني الشركات ده يعني تناف مال ده بهرا بتر اف همي اف كلاس اف نتوركت بچيك کو 254 هوستا دیوایس کمتر دفع نتورك ده تناسي عمل كلام في كلاس يستعمل كلام كلاس دي اي بي ادرس رنج ما دست بتكتت نوفرا 224 203 هيدا ودفي كلاس ده مع سابنت ماسك نينا اف كلاسات تستعمل كلام بو مالتي كاستينج جروبا مثلا ساتلايت مالتي كاستينج او ريسيفت كات بو يعني داتا يفريت كات بو جالاك ريسيفر مثلا ساتلايت ده باتخو شركة سر همي يوزرا كلاس اي رنج متن بين 240 حتى 250 هدايا افيجي هردسا مع سب نت ماسك نينا اف كلاسي هاتيا حجز كرم بو ريسيرجا و تطويره وقت ريسيرش نكرن يعني تطوير نتورك داتا تكرن development purpose باقي VIP 240 x 00 x دوی تصویری ده با ما هر پنج کلاس دیار کرین و دگل که چند اکتنه هر چار اکتن ساب نت ماسکت معی دیار کرین مثلا کلاس ای مگودی ساب نت ماسکت 255 000 يعني اکتا اولی یا نتورکه هر سکتی یه هستینه کلاس بی 255 255 هر دو كت أولي هر دو أكتت أوليات نتوركنا هر دو كت ديموهيكيات هوستنا كلاس سي 255 255 صفر هر سه أكتت أوليات نتوركنا أكتا ديموهيك بتنه بو هوستيا و هر دو كلاس دي و إي مع ساب نت ماسك نينا إيك بو مالتي كاست أدرسة يا ديجي ريسيرفت يعني حجزة اي بي ادرس هم چا تحويل كينا اش باينري بو ديسيمالي هر اكتاكي هر رقم اكتاكي ام للتحويل كينا ديسيمالي كوش هشت ديجيتا بيك بهتن شراخ راسي براخي چاپه ده رقمت خو رئيس كين چوا ایک دو ایک فی دو دو فی دو چار هشت 16 هر ده فی دو كين حدود كيتا بيتا هشت ديجيت رقم اي بي
دي مقارنة لقلبان كاين مثلا 66 بچكترش به 0 66 ماسترش 64 ده ایک دانین دبیتا 0 ایک اواش بر مای 2 هنگل فيريش دي ما ایک هبیدن دبیتا چه 0 ایک 0 0 0 0 ایک 0 عملت اكزامبل دبين دي بصنعي تبيتن فيري ما اكزامبل هكا هاي كو في اي بي كونفرت كاينه باينري دوصادو 16 58 212 14 هنا رقم اولي 216 مقارنة القال 126 128 ايك او باقي اجبرت منيتن 262 چهارم مصرا ایک یدی خرط من صفر اکان فان زائد کن 128 زائد 128 زائد 64 زائد 16 زائد 8 دبته 216 یدی همین صفره 58 58 128 بچكتره 0 64 بچكتره 0 62 مصره 1 وفرق چند مینیتن 32 58 بشن اول میتوره 26 16 مصره 1 8 0 2 هكذا فان زائد كاين اك افت دركدي اك 32 زائد 16 زائد 8 زائد 2 دي بتا 8 ونفس حالته بو هر دو اكتب دي مايكيش هكذا مساكينا في فيديوي دو بيتر تبقى هنكو اي بي ادرس تشا Every device has to have an IP address for communication purposes. The IP address consists of two parts. The first part is the network address, and the second part is the host address. There are also two types of IP addresses. The first one is the most common one. It's called IP version 4. And the second type is IP version 6. IP version 4 is the current version of IP addresses. It's a 32-bit numeric address written as 4 numbers separated by periods. Each group of numbers that are separated by periods is called an octet. The number range in each octet is 0 to 255. This address version can produce over 4 billion unique addresses. In the world of computers and networks, this IP address in this format here is meaningless. Computers and networks don't read IP addresses in this standard numeric format, and that's because they only understand numbers in a binary format. A binary format is a number that only uses ones and zeros. The binary number for this IP address is this number shown here. This binary number is what computers and networking devices actually read. So the question is, how do we get this binary number from this IP address? IP address 4 is made up of 4 sets of 8 binary bits, and these sets are called octets. The bits in each octet are represented by a number. So starting from the left, the first bit has a value of 128, then 64, then 32, and so on, all the way down to 1. Each bit on the octet can be either a 1 or a 0. If the number is a 1, then the number that it represents counts. If the number is a 0, then the number that it represents does not count. So, by manipulating the 1s and the 0s in the octet, you can come up with a range from 0 to 255.
So for example, the first octet in this IP address is 66. So how do we get a binary number out of 66? First, you look at the octet chart, and you would put ones under the numbers that would add up to the total of 66. So you would put a 1 in the 64 slot. So now you already have 64, so we need 2 more. So let's put a number 1 in the 2 slot. So now if we count all the numbers that we have ones underneath them, you would get a total of 66. All of the other bits would be zeros, because we don't need to count them since we already have our number. So this number here is the binary bit version of 66. So we'll put that number down here. So let's do the next number, which is 94. So let's put a 1 under 64, 16, 8, 4, and 2. So if we were to add all the numbers that we have ones underneath them, we would get a total of 94. And since we don't want to count any of the other numbers, we just put zeros under the rest. So the next number is 29. So let's put a 1 under 16, 8, 4, and 1. And when you add all the numbers up, you get 29. And our last number is 13. So let's select 8, 4, 1, and when you add those up, you get 13. المحاضرة بهدا ديساكيني كو دي ان اس و يو ار ال تشي المحاضرة ما يفكر خلاص حتى محاضرة بيت بمنيان خير